السلام عليكم. بالنسبة لدوزيام اني باك سواء اس في تي سواء بي سي سواء سيونس مات دائما عندنا اليوم ان شاء الله اون فيديو غادي نصحو فيها اون بارتي دو لا شيمي اللي كتكلم على لا فيتيس فوليميك. دونك سي ان ناسيونال بي سي 2010 نورمال شيمي لا بارتي 1 عندنا فيه لا كور وعطاونا اون ايكواسيون غادي تلقاو ليكزارسيس في التصويره في الاول ديال لا فيديو. دونك هنايا شنو عندنا le suivi d'une transformation chimique en fonction de la conductance G. Donc, عطاني الأستاذ la courbe اللي احتاجيتو وعطاني حتى l'équation modélisant cette transformation. نتكلموا على les données. Donc, هنايا الأستاذ قال لنا on verse dans un bécher un volume V égal à 2 10 à la puissance moins 4 mètres cubes d'une solution SV d'hydroxyde de sodium. Donc, من الأحسن اللي تكون تقرا في الدوني من الأحسن دير ان شيما اللي كيتكلم معاك على les données d'exercice. Donc, on a un mélange entre deux, entre la solution et la donc, on a la solution qui est Na plus H au moins. C'est une solution de concentration CB égale 10 mol mètre moins 3. C'est ce que nous allons décliner de bête. On a le volume V qui s'est 2 10 à la puissance moins 4. 2 10 à la puissance moins 4 avec un mètre cube. Très bien. On lui ajoute à un instant t égal à 0 considéré comme origine de date la quantité de matière Ne du méthanoate de méthyle égale à la quantité de matière NB d'oxyde. Donc نزيدو على هذا هنايا هو واحد لا quantité de matière N ديال E. شكون هو ال E؟ هو ضرب لنا تمايا c'est l'éthanoate méthanoate de méthyle. Très bien. On considère que le volume du mélange reste constant et on va résoudre la couche de matière va rester constant. On a NE que c'est N de la base, lié N de la base de N. Très bien. On modélise la transformation étudiée par l'équation chimique suivante. Alors, etc. Détermine les ions présents dans le mélange à l'instant T. Très bien. Donc, où est-ce que nous donc غنتكلموا على واحد واللي كنا سميناه انا وياكم في الكور bilan des ions à l'instant T. Donc هاد bilan des ions à l'instant بحال هكا غادي نقول استاذ انايا à l'instant T 2 بوان شحال عندنا من ايون. دونك الا شتي غير ليكواسيون غيبانو غير هاد الجوج ولكن ديجا كاين عندنا واحد ان سبيكتاتور و ان ا بلس. دونك شنو عندنا الان ا بلس وعندنا ال H au moins وعندنا ال HCO2 moins. دونك عندنا 3 زيرو متفقين. هذا ما تنساوش لاحظوا لكم راه سي ان ايون سبيكتاتور. Très bien. Donc, deuxième question. Établir le tableau descriptif de l'avancement de cette transformation chimique entre parenthèses X et l'avancement de la réaction à l'instant T. Donc, هنايا غادي نمشيو نصايبوا le tableau d'avancement. Donc, غادي نعاود نكتب هنايا l'équation HCO2 CH3 plus H au moins avec une seule flèche c'est une transformation totale. عندنا هنايا HCO2 moins plus CH3OH. ما نساوش لا رضا عليكم عندنا هنايا AQ وعندنا هنايا AQ وعندنا هنايا AQ وعندنا هنايا AQ. Donc en bref, un tableau d'avancement simple. Donc, on a les 3 cas. 0, X max car la réaction est totale. T0, T final. Donc, on a chaque ion et sa case. Donc, on a normalement une quantité de matière E. وهذا بما أنه solution de concentration et de volume غادي نكتبو هنايا عفاكم CB fois VB. هادو 0 هنا عندنا N ديال E ناقص X. هنا عندنا CB فوا VB ناقص X. هنايا عندنا X هنا عندنا X. هنا عندنا N E موان X ماكس. هنا عندنا CB فوا VB موان X ماكس. هنا عندنا X ماكس وهنا عندنا X ماكس. Donc هذا هو le tableau descriptif de cette transformation. La question suivante. Donc هنا كانت عندنا la question 1 2 باش نعقلوا عليها. La question suivante 1 3. Très bien. Montrer que l'équation s'écrit que la conductance
c'est écrit sous la forme 0, داكشي. Très très bien. Donc غنقولوا بسم الله. Donc ملي كنكونوا كنتكلموا على الجي تنبداو بالعلاقه الاصليه. شكون هي الجي؟ جي c'est la constante de cellule de mesure K fois sigma. بطبيعة الحال شكون هي K facteur. شكون ديال la somme ديال لي لوندا I fois les concentrations XI de tous les ions. هادشي كامل égal. Donc كنبدا كنشرح. عندنا هنايا عفاك K facteur. Les ions هاد XI c'est les concentrations des ions présents. هما اللي كتبتي هنايا. يعني عندك لوندا ديال شكون؟ ديال Na+ fois la concentration ديال شكون؟ ديال Na+, plus لوندا ديال شكون؟ ديال HO- fois la concentration ديال HO-, plus لوندا ديال HCO2 ديال HCO2- fois la concentration ديال HCO2-. Très très bien. Maintenant, غادي نمشيو نقلبوا على chaque concentration. نسميو هذه étoile باش نمشيو مرتاحين. ها هي. غنمشيو نقلبوا على chaque concentration. La concentration tout d'abord de Na+, la concentration de HO-, la concentration de HCO2-. Égal. Puisque Na+ est un ion spectateur, sa concentration غنجيبوها من هنايا. بما أن le coefficient اللي عندنا هنايا واحد ها هو، دونك غيكون عندنا هو Cp. دونك عندنا هنايا عفاك c'est la concentration Cp. HO- c'est un ion réactif ها هو، غادي ناخذ sa case sur V. Sa case sur V شنو غتعطينا هنايا؟ CB fois V moins X le tout sur V. غنفرقوا المقام هنايا شنو غنلقاو؟ غنلقاو هو CB moins X sur V. نمشيو ل HCO2- عاوتاني sa case sur V, donc tout simplement X sur V. Maintenant غنقولوا للبروف بأن étoile devient. Très bien. Étoile devient. Donc je remplace غنلقاو بأن G égale à K facteur. Donc l'onda ديال شكون ديال Na+ fois la concentration C B, je remplace كل حاجة في بلاصة plus l'onda ديال HO- facteur de CB moins X sur V ها هي بطبيعة الحال plus l'onda ديال HCO2- fois X sur V. Très très bien. هذا تيبان ليا فيه واحد الجداء غنشرو. شنو غنلقاو هنايا؟ غنلقاو بأن جي كتساوي K facteur. لوندا ديال شكون ديال Na+ fois CB plus لوندا ديال شكون ديال HO- fois CB moins لوندا ديال HO- fois X sur V plus لوندا ديال HCO2- fois X sur V. Très très bien. نشرت هادشي اللي عندنا هنا نشرتو هنا. دابا غادي نجمع اللي فيهم اكس بوحديتهم واللي ما فيهمش اكس بوحديتهم. مزيان. دونك نمسحو هنايا. ها هو. شنو غنلقاو جي سيكري سو لا فورم K فاكتور. غادي ناخذ نقدر نعمل حتى سي بي في الاول. K فوا سي بي فاكتور. لوندا ديال شكون؟ ديال Na+ plus لوندا ديال شكون؟ ديال HO-. très très bien. من بعد شنو عندنا زائد. عندنا زائد او بيان ناقص باش تخرج بحال هاديك نديرو ناقص. مزيان مكاينش مشكل. ناقص غنخرجو ك ها هي كونستونط. عندنا 1 سور في حتى هو كونستونط. عندنا واحد اكس غنعملو به فاكتور. دونك الا عملتي بناقص شنو غيبقى لك هنايا؟ خرجتي اكس خرجتي فيه عندك غيبقى لك شنو غيبقى لك؟ لوندا ديال HO-. دونك غتبقى لك عافاك هنايا لوندا ديال HO-. مزيان. شنو عندك هنايا؟ عندك زائد وديجا عندك هنا ناقص. شنو غدير ناقص شكون؟ لوندا ديال HCO2-. très très bien. مزيان. هاد اكس غادي غير نبدل ليه بلاصتو غنهزو من هنا وغادي نحطو هنايا ها هو وغندير ناقص. علاش؟ باش نبين لك بان هادشي اللي غتكتبو هنايا شنو غتلقى فيه؟ غتلقى فيه 2.5 10 moins 3. غتلقى فيه 2.5 10 على بيسونس موان 3. كالكولاتريس غتحسب داكشي بكالكولاتريس. مزيان. من بعد شنو غتلقى هنايا؟ ناقص زائد عندنا هنا 0.72 فوا اكس كتساوي لنا هنايا جي. تري تري بيان. مزيان. دونك كالكولاتريس غتكون داكشي عادي جدا ما عندك مناش تخاف.
دونك اللي غترد ليه البال هاي فين ما تكون عندك كونسونطراسيون خاصها تكون بالمول بار متر كوب و سي لو كا لي كونسونطراسيون اللي عندنا كلهم بالمول بار متر كوب عندنا في ليكزارسيس خاصك ترد البال فين الفوليوم باش خاصو يكون بالمتر كوب وفين عندك الفوليوم بالمتر كوب يعني غتطبق هادشي عادي لي لوندا ما تقيسهمش كار عندك عادي جدا السلام عليكم دونك كلشي عندك تمايا كار عندك بالمتر ما تقيسهاش لي لوندا ما عندك ما تقيس فيهم دونك غتطبق داكشي عادي غيخرجوك لي فالور هما هادو عندك هنايا بلس صافي غير هادي غتخرج ليا هذا ولا قلبتهم وهادي غتخرج ليا هادشي اللي عندنا هنايا غيخرج شحال هو ناقص 0.72 وهادشي غيخرج شحال هو 2.5 10 لا بيسونس موان 3 ترانكيل ما عندناش مشكل من بعد جوستيفي لا ديمينيسيون دو لا كونديكتونس عندنا لا كونديكتونس ديمينيو افيك لو طون علاش من بين الاجوبه اللي ممكن تكتب الاستاذ لا كيسيون 1 4 من بين الاجوبه اللي ممكن تكتب الاستاذ هي على الشكل التالي غتقول الاستاذ بان جي كيساوي لنا ناقص 0.72 اكس زائد 2.5 10 لا بيسونس موان 3 غيبان لك بانه جي و اكس بيناتهم ناقص يعني انفيرسيون بروبورسيونيل غتقول الاستاذ غتقول له جي اي اكس سون inversement proportionnel. بمعنى إلا كبرات إكس جي غتهبط وحنا عارفين بأنه طبعا نصو ما غنمسحوش لأن ربما نحتاجوه حنا عارفين بأنو دونك من هنا غنكملو عفاكم هنايا باش تبان معايا حنا عارفين بأنو راه إلا عندنا هادوك انفيرسيون بروبورسيونيل دونك عندنا إكس شنو كيوقع ليه augmente avec هادي معروفة X augmente avec le temps donc G diminue avec le temps très bien très bien مزيان la question suivante شكون هي trouver le temps de demi-réaction donc عندنا هنايا 1.5 temps de demi-réaction شنو كنا كنقولوا عليه كنا اول حاجه تنحطوا ليكسبريسيون جي كتساوي ليا moins 0,72 fois x plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 très bien donc شنو غنكتبوا هنايا à l'instant t كتساوي لنا t 1/2 on sait que بان x غيولي سميتو شكون هو x max sur 2 donc je remplace نجينا غنمسح je remplace هنايا غتولي هاديك جي سميتها جي 1/2 كتساوي لنا ناقص 0.72 اكس غنغومبلاسيها بشكون بإكس ماكس سور 2 زائد 2.5 10 على بيسونس موان 3 مزيان دونك منين غنجيب اكس ماكس غادي نجيبو من الرياكتيف ليميتون دابخي لو طابلو دافونسمون بما ان هاد الجوج عندنا بجوجهم عندهم ميم كونش دو ماتيير اوتوماتيكمون اكس ماكس غيخرج شكون هو سي بي فوا في بي وبيان فوا في اصلا ما كايناش بي هنايا نقدروا ما نكتبوهاش هاي باش نكونوا واضحين مع التمرين دونك ياك هادشي غتحسبو الله يرضي عليك غتحسبو غيخرج عفاك هنايا بالمول دونك هذا ها هو غتحسبو ما تقيس حتى شي حاجه لان عندك هذا بالمول باغ متر كيب وعندك هذا بالمتر كيب غادي تختازلو ما تقيس والو عوض داكشي اللي عندك انا ما درتش كالكولاتريس من بعد غتعوض هادشي هنايا غتخرج عفاك هنايا جي 1/2 شي حاجه عفاك بالسيمنس دونك انت عندك بالسيمنس وهنايا عندنا بالميلي سيمنس دونك اول حاجه غتحولها للميلي سيمنس غنضربها بشحال في 10 على بيسونس 3 غتصيفط هنايا واحد لا فالور دونك هذيك لا فالور اللي غتصيفط هنايا في الاخر شنو غدير ليها avec projection je trouve ان t 1/2 égal à شي حاجه بالميلي يعني غتشوف هذاك جي 1/2 فين غيجيك مثلا غيجيك هنا ولا شي بلاصه غتشوف داك جي 1/2 اللي عندك هنايا غتبروجيتي على لاكور غتبروجيتي هنايا غتلقى بان هذا شكون هو t 1/2 دونك هذا اكزامبل ديال لا فيتاس فوليميك في 2010 لي فالور تحسبوهم راهم عادي ما فيهم حتى شي مشكل السلام عليكم